Nije trebalo proći previše vremena, a boje Raiffeisena su se proširile čitavom BiH. Otvorene su filijale u Banja Luci, Mostaru, Bihaću, Zenici, Tuzli. A 2009. godine Raiffeisen banka je dobila savremenu zgradu centrale u Sarajevu, koja i danas krasi glavni grad naše zemlje. Danas poslovna mreža Raiffeisen banke broji preko 80 poslovnica. Većina ih je urađena u skladu sa najnovijim, inovativnim i održivim rješenjima, a tom prilikom su korišteni tehnološki i ekološki prihvatljivi materijali. U poslovnicama Raiffeisen banke su klijentima na raspolaganju i moderne ATM zone, te inovativna tehnološka rješenja Raiffeisen digitalnih servisa, koja omogućavaju kontinuiranu dostupnost bankarskih usluga u bilo kojem trenutku. U svoje 32 poslovnice, Raiffeisen banka ima postavljene indukcijske petlje koje olakšavaju komunikaciju osobama sa oštećenim sluhom koje koriste slušni aparat. Pored filijala, poslovna mreža Raiffeisen banke danas broji preko 130 pametnih, multifunkcionalnih bankomata koji, osim isplata i uplata, nude i niz drugih funkcionalnosti. Gospodine Stanić, prije svega dobar dan i hvala vam što ste nas primili evo na svom privatnom posjedu kako bismo razgovarali o jako puno vremena uspješnosti i koje stoje naravno iza vas i iza vašeg obiteljskog biznisa. Sve je počelo kao mali obiteljski posao, sada ste već prepoznati kao jedna od najpoznatijih grupacija ne samo u regionu, ali i Evropi i cijelom svijetu. Kada se osvrnete iza vas, kakav je bio taj vaš put? Je li bio trnovit ili možda pretrnovit? Evo lijepi pozdrav također vama. Trnovit. Svaki put je trnovit. Samo zavisi kako ga uspijemo nositi i kako on izgleda iz druge strane. Uspjeh koji se desio, ako ćemo ga nazvati tako, je u biti krenuo davno 1983. kad su moji roditelji otvorili prvi dućan, baš to u Kreševu. Zato mi imamo takvu tu ljubav i tu priču. Iako smo podrijeklom tu nam je biznis i krenuo na neki način. Ja osobno sam već 85. odselio za Švedsku, tako da nisam bio u tim prvim povojima razvoja toga i to, ajmo reći, prevrat od bivše Jugoslavije na novo doba i tako dalje. Ali sam po 93. kao polupatriota se vratio i bio u Splitu gdje sam na neki način zasnovao bio svoje neko gnjezdo koje sam evo nažalost zbog velikog širenja biznisa u zadnje vrijeme prebacio na relaciju Zagreb i Sarajevo. Znači Split je danas maltene ljetna kuća, dok Zagreb i Sarajevo su glavni centri dokle se vode svi moji biznisi. Odnosno tu su glavne centrale gdje se dogovara sve kako to. Kad je u pitanju Sarajevo, naravno to je u pitanju Bosna i Hercegovina gdje imamo, rekao bi, jako veliki biznis i gdje djelujemo na principu proizvodnje i distribucije, dok u Hrvatskoj ured je samo za proizvodne kompanije gdje onda kontroliramo i radimo sva tržišta na kojim smo prisutni, oko 30 svjetskih tržišta, uključujući znači naravno cijeli Balkan kao takav, a istaknuo bi lijevo prema Americi, s moje strane lijevo i desno prema Dubaju, odnosno to zovem kad neka ozbiljnija tržišta, iako mi djelujemo i Australiji i nekim drugim tržištima, ali gledam Ameriku i Middle East, Dubaj i Saudija, cijela Evropa, cijeli Balkan, Evropa i to su neka tržišta gdje djelujemo danas aktivnije u odnosu na mala tržišta. I sa ove vremenske distance, da li ste zadovoljni postignuti? Trebalo bi da jeste. Što znači biti zadovoljan? U biti čovjek ima svoje interesne sfere, priča oko zadovoljstva i novaca davno iza mene. Činjenica je da ja ne radim više radi novaca, nego radim zato što imam jedan lijepi, rekao bi, paket u rukama koga treba nositi dalje, koga treba predati svojoj djeci, nadam se u vrlo skorom periodu, gdje su mi djeca se već uključila u posao i na neki način biti zadovoljan i sretan zato što čovjek ima zdravlja i što je napravio, a kažem put je bio, ne bih rekao trnovit, ali bio je težak, gdje je trebalo jako puno raditi, jako puno vremena potrošiti, jako sebe dati u sve to, da bi ovo bilo tu gdje je danas kao tako.
Šta mislite, šta je bio ključni potez koji je presudio da danas imate ovako uspješnu grupaciju? Pa ja vrlo često znam reći da je neki uspjeh moj zasniva se iz jedne discipline i jednog odgoja koji je zasnovan u Švedskoj. Znači ja sam se odselio u Švedsku sa 18 godina. Bio sam obični mulac koji nije znao ništa i ajmo reći, ta sredina me odgajala, pripremala za nešto. Dobio si disciplinu, dobio si obavezu koju imaš kao tako i na takav način moraš djelovati. Kod nas, nažalost, poslije rata nije bilo te discipline, nije bilo, rekao bi, neću reći odgoja, svi su mi odgojeni, ali nije bilo te poslovne etike koje se poštivala. A napraviti prve korake s Heinekenom 95. i održati, evo, ove godine slavimo 30 godina, vjerojatno ćeš ti imaju voditi taj event, pa također LG isto tako će biti ove 30 godina, bit će 2 ozbiljne eventa u Vijećnici, je u biti nešto što ne možete vi naučiti u školu da bi vi rekli tu će tako biti. Nego trebate imati jednu poslovnu etiku gdje je win-win osnova, znači mora biti zadovoljni oba partnera, i vi i vaš partner, i gdje morate poštivati određena pravila ponašanja kako na tržištu gdje prodajete tu robu i također se ponaša prema svom partneru kao tako. Surađujete dakle sa ljudima različitih profila, nacija, odgoja, različite vrste discipline. Je li to znači da je sa Skandinavcima najlakše surađivati? Radite s Amerikancima, sa Kinezima, sa Arapima? Koga biste izdvojili kao možda najpozitivniji, recimo, primjer, da ne govorimo o ovim negativnim? Pa ja bih rekao da su svi teški. Sam pitanje je kako vi radite. Svaki trgovac, svaki poslovni čovjek je težak jer gleda svoju, da nađe za sebe najbolji interes i ti pregovori su u biti krucijalni kad radite neku drugu priču. Neku dugotrajnu priču. Kažem malo prije, win-win je to u tim pregovorima kad dogovarate da smo svi svjesni, odnosno moramo prihvatiti da morate zaraditi novce i vi i mi. Ako nema profita, ako nema zarade, onda ne možete raditi posao. Skandinavija je, ili Švedska je moja druga država, ajmo reći, imam BiH gdje sam rođen, imam Hrvatsku, imam Švedsku, imam državljanstvo u sve 3 države i sad mi je teško reći, gledaj, Skandinavci su teški. Ne, Skandinavci su fenomenalni. To je na neki način još uvijek moja velika ljubav kad odem gore. Ako bi istaknuo s kim se najlakše dogovaramo, onda bi rekao da bi to možda mogli biti Holanđani, jer su iznimno, ajmo reći, moja povijest sa Heinekenom je 30 godina i moje ime i prezime u Heinekenu ima jednu svoju težinu gdje naravno me se respektira kao takoga. Ali ja ne vidim nikakav problem kad pregovaram s Philip Morrisom, znači Amerikancima ili na neki način sa Korejcima koji su moji LG. Također radimo sa Japancima i Kinezima u zadnje vrijeme puno, tako da ako bi izdvajao najteže za pregovore, rekao bi da je Saudija bila možda najteži pregovorači. Jedna anegdota je kad smo mi otvorili to tržište, onda je to išlo pa hoće, pa neće. I onda nakon 5 godina su rekli, ajde dođite se dogovoriti. Ja kažem, što ćemo se dogovoriti? Dokazali ste da ste pravi, da ste pouzdan partner, mogli bi sad se dogovoriti puno bolje, da vidimo kako ćemo preboliti biznis. Tako kad ukupno gledam neku svoju tu priču iza sebe, svi smo mi vukovi. Samo treba naći da s druge strane respektiraš vuka, da ne idemo u fajt, nego da nađemo zajednički interes i da napravimo priču win-win, odnosno zajedničke zarade. Šta vam je davalo tu snagu? Šta je bilo motivacioni neki kotač da istrajete i uspijete, odnosno da li ste ikada poželjeli da odustanete i da kažete što će meni ovo sve? Pa Maja govori nešto što bi ja trebao pitati nju isto tako. Zašto vi, Majo, tako radite, napredujete? Gledajte, rekao sam već malo prije, nije motiv novac. Novac je davno prestao biti motiv, sad je u biti motiv taj neki, hajmo reći, samo poriv da radiš, da ideš dalje. Jer na neki način mene žena više ne pita u čemu razmišlja, nego sam pita u kojoj si firmi sada, u kojoj firmi se razmišljaš. Na kom kontinentu? Ili na kojem kontinentu. Tako da to vam postaje lifestyle, da pričate, da mislite o poslu, da pričate o poslu. To koliko god je dobro kad gledate sa neke materijalne strane, toliko vas to odvoji od vaših prijatelja i čak i od obitelji. Na neki način motiv je ta navika da radiš, da si, nedelja je veliki problem, da se počne 40, čekaj, neću ured, šta je danas, šta se dešava, tako, to su te stvari.
S obzirom da je povod za naš razgovor značajan jubilej Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini, 25 godina, recite mi koliko je ta banka utjecala na vaš poslovni razvoj i šta je vaša u suštini priča sa Raiffeisen bankom? Kako reći lijepo, a da svi razumiju najbolje. Znači, kad pričamo o Raiffeisen banci unutar Stanić grupe, pričamo o Bosni i Hercegovini, ja tu imam samo kompliment. Interesantno je da je bilo koji predsjednik uprave koji je bio tu, da sam ja uspio sa njim razviti jako dobre poslovnu suradnju i poslovno razumijevanje, što najbitnije. Znate, bankari vrlo često se kaže daju suncobran, kišobran kad je sunce, jel? Međutim, Raiffeisen banka je uvijek znala prepoznati i menadžeri koji su bili tamo na vodećim ili na zamjenicima predsjednika uprave su uvijek bili, rekao bi, jako razumni i ljudi koji razumiju vas u potrebama onom momentu kada nešto treba. Jer ako meni danas nešto treba, onda mi ne treba za 6 mjeseci, meni to treba brzo, treba to završiti. A to prepoznajem kod Raiffeisen banke kao jednu veliku vrlinu i jednu priču koja nama je u Stanić grupi jako interesantna. Naravno, Raiffeisen banka taka nudi sve svoje usluge kao i druge banke, ali mi smo u grupaciji odabrali da je Raiffeisen banka nama najveća banka u BiH kao tako. Je li zaista za jednog poduzetnika ili grupaciju izuzetno važno da ima jaku banku iza sebe? I šta je to neki možda, recimo, ako možete izdvojiti pozitivni primjer, ključni trenutak vaše suradnje? Pa gledajte, banka je osnova. Mi svi, ako ćemo se širiti ići dalje, bez jedne banke, bez jedne kvalitetne finansijske institucije ne možete ići dalje. To je činjenično stanje, jer ne može niko zaraditi toliko novaca da bi pratio neki razvoj kad se priča, ne znam, o akvizicijama od 20, 30 ili 50 milijuna koje su bile moj skalp i u tom dijelu bez jedne banke ne možete. Što se tiče same Raiffeisen banke kao takve, pa upravo mislim da taj i odnos koji smo razvili, rekao bi primarno poslovno jako dobar i da razumijem jedne druge, a kroz to se dešava i jedan vid prijateljstva. I rekao bi da kroz Raiffeisen banke, kroz sav taj menadžment koji se dešavao u prošlosti, s koji uvijek su bili Austrijanci na čelu, uvijek smo imali respekt. Nikad nije bilo ovo što smo malo prije dotakli u temu podcjenjivanja i tako dalje, nego sam uvijek osjetio jedan, ajmo reći, nivo razgovora da je to face to face na istom nivou. Nije bilo podcjenjivanja, nije bilo bilo čega toga, bez obzira što su oni tu sad u Bosni i Hercegovini i što kao tako vode taj biznis, uvijek su bili fair i korektni. Gospodine Stanić, za vas i vaše kompanije su velike zaista akvizicije. Rekli ste da sami da ne možete nekako bez rada, da je to ono što vas motivira za dalje, pa logično pitanje, šta dalje? Koji su planovi za budućnost? Isto tako, idemo dalje. Pa nema, uvijek je nešto novo interesantno. Grupa kako se razvija, tako ima svoje potrebe, tako ima osnove za razmišljanje o širenju, o grupiranju što veće kategorije roba, da budete što dominantni na nekim tržištima. Tako da u svemu tome nema prestanka. Ova godina je bila integracijska godina shoppinga koju sam imao u posljednje 2-3 godine. To je bilo 3 kompanije. Sad to sve integriramo. Na neki način radimo sinergijske učinke između tvornica koje danas operiramo sa 5 tvornica, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. I treba njih sve ujediniti da dobijemo najoptimalniju proizvodnju. I treba napraviti integraciju tih ljudi kao takvi, kako raspored prodaju, kako raspored marketing, kako sve, ajmo reći, sektore napravi da djeluju u najboljem pravcu, da sve te tvornice budu najefikasnije i najbolje doprinose našem razvoju, odnosno našim proizvodnim procesima. Isto tako, srednji sin, čerka mi je već aktivna u poslu, dok srednji sin je upravo trebao bi maksirati ovih dana u Zagrebu. Bilo je vrijeme, on je se ove godine počeo uključivati, sad njega lagano uvodim u posao. Očekujem će iduće godine on biti dio tima, naravno junior nivou, ali da će biti dio tima i da ćemo, ajmo reći, krenuti sa njim u malo aktivnije, ozbiljnije aktivnosti. Tako da ova godina je predviđena kao godina integracija, a u svemu tome, naravno, ja već vodim i dalje, pratim što se dešava, vodim određene razgovore sa potencijalnim akvizicijskim pričama koje su uvijek dobro došle, ako su u interesu biznisa kao takvoga. Sad ste se dotakli i vaše obitelji, pa se nadam da se nećete ljutiti ako kažem, odnosno pitam, da li je to u suštini san svakog
uspješnog poduzetnika, da i njegova djeca uđu i ostanu u tom biznisu, da ga razvijaju dalje? Ja mislim da je to osnova. Jer gledajući na neki način moje, tamo ga nazvao bogatstvo, ja bi da nije toga, da nije te želje da ti moji klinci ili sad već odrasli ljudi nastave to raditi, ja to ne bi, vjerojatno bi ja davno predstavio ko što ću se više zezati, imam sve na svijetu, idem čao živati sada. Međutim, to vam je biti sreća, jel? Ono što je kod mene velika sreća kad pričam sa prijateljima koji imaju slične, veće ili manje kompanije, često se čuje da djeca kane žele nastaviti ono što su oni radili. E sad, uvijek je pitanje zašto se to dešava. Meni je to nejasno, zato što u mene, moja Nina, što je studirala u Londonu i Madridu, ona je već aktivna direktorica marketinga, opasna šefica, svi se pod navodnike boje, jer ima komentar na sve. Sin po defaultu dolazi, to je njegovo, a ovaj najmanji što imamo iz ovog braka s Gabrielom je u biti već kaže, a tata kad ja tek dođem šta će to biti. Znači u nas je to nekako obiteljski predodređeno. To je vaše, to nije moje, to ja neću, mislim to je moje, to je vaše, ja to neću ponijeti u grob, ja moram umrijeti jedan dan kao i svi. Znači vaša je priča što prije preuzmete i da podvučete crtu i da kažete, ej, mi želimo više ili želimo manje pa ćemo nešto prodati. Ono što se ne zaluđujem, rekao bi da očekujem da će oni preuzeti u full ovo što ja radim, jer rijetki su koji mogu izdržati to sve što ja radim i koliko radim, ali da ih naučim da budu kvalitetni vlasnici, da budu članovi uprave koji mogu pratiti svoje predstavnike uprave i da mogu dati dobru zadaću, to je nešto što radim. Jer ako imate lošeg vlasnika koji ne razumije biznis, onda mu predsjednik uprave bilo koje kompanije može prodati priču. Ali ako imate ekipu vlasnike koji razumiju priču, onda mogu sigurno razvijati dobru atmosferu i napraviti još veću grupaciju nego što je danas. A možete li mi reći koja bi vaša poruka bila za drugi mlade ljude koji će gledati ovaj intervju, kojima ste kroz poslovni život i vi na neki način uzor, šta njima poručiti? Šta poručiti mladim ljudima koji možda imaju ideju, nemaju za sebe uspješnog oca ili dedu ili strica, a imaju ideju i željeli bi se okušati u tim poduzetničkim vodama? Pa prvo bih im rekao da budu jako oprezni. Danas više nije samo ideja bitna. Ideja imate svakakvi na svakom nivou. Međutim, i kad se ta ideja izanalizira da je iznimno dobro i tako, onda tek počinje. Jer nije početak kad imamo ideju. Kad je stavimo na stol, kad je možemo prezentirati bankama, odnosno finansijskim institucijama i početi priču prema tržištu, tad počinje taj prvi korac. Jer tad ste krenuli sa nekim konkretnim stvarima. Sve do tada je to bilo negdje u zraku, negdje u dimu, priprema, organizacija. Ali kad krenete, kad morate napraviti prezentaciju prema banci ili prema nekom retaileru ili prema nekom tržištu, tad počinje vaša priča. Trebaju biti jako oprezni, jer imamo danas svega. Sad je overproduction. Više nije da imamo samo novi proizvod pa će on ubiti tržište. Ne. Svaka priča treba imati svoj storytelling, odnosno svaki proizvod, svoj storytelling, zašto smo dobri, zašto nismo dobri, zašto smo bolji. I na kraju, što najbitnije, trebate jako puno raditi ljudi. To je jednostavno, ja i dan danas radim 16 sati dnevno, to je realnost. Ko to nije spreman, nemojte trošiti tuđe novce, uništavati sebe, nema te više sreće da će neki David Copperfield reći, evo Maja je čudo, ona će to napraviti, neće. Jer ima Maja jako puno. I svi se guraju da budu uspješni, da budu to što jesu. Tako je. A sad moram da dođem do tog trenutka opuštanja, iako radite koliko radite i to je sve vrlo vidljivo. Postoji li, mora postojati nešto što vas ipak opušta i gdje ste vi ne uspješan poduzetnik, nego Svjetlana Stanić koji voli da odmara, kako provodi slobodno vrijeme? Evo, Maja je izabrala pravo pitanje, došla je na najbolje mjesto što može biti, tako da je odabrala i pravo mjesto. Pa, gledajte, kad imate puno obaveza, onda kreirate sebi svoje priče u životu gdje se osjećate dobro. Jedan od tih priča je biti ovaj ranč gdje ste došli, gdje ja sam aktivni jahač, volim jahati, imam svoje konje, imam svoje aute za lov, kvadove i onda guštam u nekim stvarima koje mene ispunjavaju kao tako. Ima jednu prekrasnu kuću u Splitu i Brod, kad sam ljetio, onda sam u toj kući i na Brodu i sada se ne hvalim dalje, imam još puno toga, ali bi pretjerao se hvaljen, tako da nije to pointa svega toga. Uglavnom,
odaberete svoje mjesto i ono što volite da se opustite kao tako. Hvala vam puno, gospodine Staniću, prije svega što ste nas pustili na svoj privatni posjed. Ovo je bilo zaista spektakularno za vidjeti i prije svega što ste podijelili vašu uspješnu priču sa nama i u povodu velikog i značajnog jubileja 25 godina Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini. Pa ja mislim da to Raiffeisen banka zaslužuje od mene. Tu je obostrana ljubav, kao što rekao, win-win i oni prema meni, ja prema njima, ovo je najmanje što mogu učiniti. Želim puno sreće vama, a naravno i Raiffeisen banci kao takvoj da nastavi svoju poslovnu puku kako krenu do sada. Hvala vam. Hvala puno. 25 godina dobar komšija. Raiffeisen banka.